እዚ ኣፎት ሚድያዩ ሰላም ጣና በልና ብዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም ምድላዋት ኣፎት ሚድያ ተከታተሉ ክቡራትን ክቡራናን ንሳት ዝተዋለዱ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራ ጻንሒትኩም ሰናክኸውን ብምዕዳም ናብ ዝርዝራት ምትሰጋጊርና ንዘረባ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ሲዒቡ ኣብ ጸለምቲ ይኹን ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ መቕተልቲ ማሰርቲ ጩያን ብሓይሊ ምብራርን ብዝገደደ መልክዑ ተጠናኺሩ ቀፂሉ ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹሎም بخالي حبريتا قدامي منيستر أبي أحمد بشم زبع تكزا معرب تقراي سلطن زلعتو كفرسو حتى قريبهم إثيوبيا مس تقراي داغماين أو كينات تقارب كمزلنا حتى تاقليتولهم أب زعمت ككايد زتوتنا هاقراوي مرجع إثيوبيا أب حتو ملكتاتيوم بخالي حبريتا بلعل حدا العلوي بعال سلطان وتدراوي دحنت فتنات لتفتم الله نزياتهم كالو تقدست معبالتات زحازات أبزابا فوس ميديا الساعة النهام بقدامنت أب أديس أباب زغنيات مساخي وحبرة أفريقيا تتحيزو حيال قفاي كايد كم زلو تسمعهم نسيع بدماك أب قدسات تقارون ورت أديس أبا نايت إنك عمل اختزتم حلال فخوينو تم الاختياب زحزوان مبل سلسان شاتن وعلى حبرة أفريقيا أب كتما أديس أبا كايد بمحلو سونو نايت التقوتر من قصاصن يقبر لهم سلازي كلهم وقنا سابعلتها من قصاصكم زوم سعبنات وتات أب قمت كتاتو يقبع من نتوراتكم أيدي حيزكم تنقصاصو تعللون التمشيل بوتاتات تنقا قبرو كابحتون مسحب النمدحان نممرحتا تعززو زبليوم بخالي وغان سلامة مروت مدحانيتي لهم دكتور تيدروس أدحانوم وانا دايركتر ودبتعنا علم دكتور تيدروس أدحانوم نقدم منيستر السودان بروفيسور كاميل إدريس جينيفا نبزركا بيت صحفتهم تقبلهم زاتيوم اللهم اتوم قدام منيستر نمحصل امزلهم تبقسو قوانزي دون كبل وحسنة زيقاتات نكرقاقتن سلاما مرقا نكمتن وسان قدا كامزلو دكتور تيدروس يوم قاليت امزلو منقس السودان ازقا مخنطات تزاويرو ابقرب تعنان مقوزار تلابعتي حمامات كوليرا نفيون بوليون نسرحو سرح حفلتو كمزهبون اتوم وانا دايركتر الرقاقيت امالو ودبتعن علم زي قرارز قربات حكمنا ناب سودان نكاتو زكالنو مسرح دلو مخانو ابا مربح محبرا مرخبي دكتور تيدروس زوت صحف املاخيتلون ازي كمزل خوينو ترغاغيفنا تحغاغيزنا تسريحنا وحسنا مرغغاصي كالي لام ليتنال جنرال تادس وردا بريزيدنت غيزاو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس وردا اب بيرو حرشان هاف تفطرون تግራይ اب زدالو مدرخ مرغغاص قطباوي عرس مركوسان بهراو هلونا اندحنتن ترخيبم حزب تግራይ اب عرس مركوسا تدرخو وحسنا تግራይ نكرغاغص ابرتيو كسرح كم زغبا غنزيو ملو كم حبريتا بيت صحفت بريزيدنت توم بريزيدنت امرارحن بعلمويان ولا حمد مسيلو تاني موداتا كساخن بتسترخو صيت كلك عن كم زلو قليل مالو بريزيدنت جنرال تادس حرشا قلطيفو لوط نمصا بيرو حرشا بينو السرح زيكونس مس بيرو ماين انرجن حبير كان تحقاقيز كان بمسرح حب سرحت مسنو وصيت زمص سرح كسرح كم زغباون اتحساسيبوم يوم اتي ناي ما يخون ناي انرجي هافتنا اب تግራይ زحشي يزبلو توم بريزيدنت اب سيكتور حرشا تخرت مقبار كساب تحت زوره محور بمهلو بزح تثبيت يغبار يلام اب سرحت المعات تواريد كم مسرح كم زدل زحبرو توم بريزيدنت حنت وردا وديقا مالت كم تግራይ نودق لنا مالت ስለዝኾነ ተደጋጊፍና ተሓጋጊዝና ተሰሪሕና ዓርሰ መርኮሳ ህዝብ ትግራይ መረጋጋፂ ካሊ ኢሎም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ይሓቢሩ ዘሎ أبز عمت كايد زتوتنا هجراوي مرزا إثيوبيا مع بحثو ملكتات يوم اتابز مت حدا سنة إسرع شديشان وقاطرة فرنجي أبي إثيوبيا زكايد هجراو مرزا أبحثو ملكتات كم زلو توم زرقو زلو حابري تاتنا ملخت يوم هذا كابتلو ما زرارا بقدر كوين زلو دما دكتور دسالين جاني أبز مت زلو شوعي زور هجراو مرزا كم زي ورادر مفلات وصعيب يوم نسو أبايت وكل تزبط وكل كتما بحر دار زخونة دكتور دسالين جاني أبز مت زلو شوعي هجراو مرزا عرسو كابحث إنه نمقلال كم زو سنة لومي أبزرقو حبريتا بعلف لي طلام نتيجه سنه سنه بزملكت ابزاو مغلص ادما زسفرو عند نطبታት ዝስዕቡ ይመስሎም ካብቶም ቀንድ ምክንያታት ውሳኑ ሓደ ዋናዊ ጭቡጥ ሁሉ ኩነታት ሃገር ምኻኑ ክኸውን እንከሎ ነፃ ፍትሐውን ሰላማውን ምርጫ ንመካየድ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ዘይምህላው ብምጥቃስ ነተወሰኽቲ 5 ዓመታት ኣብቲ ፓርላማ ኮይኑ ብምጽንሑ ነቲ ህዝቢ ዘበርከቶ ረብሓ ዝበሃል ከም ዘይብሉ ክርዳእ ከም ዝኻለ ኣፍሊጦም ሓደ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣብ ባህር ዳር ኮነ ኣብ አዲስ አበባ ሕፁያት ኮይኖም ናይ ምቕራብ ዕድል ተዋሂቦም ከም ዝነበረን ብወልቃ ናይ መወዳዳሪ ኣማራጺ ከመዛዝኑ ከም ጽንሑን ኣብ መግለጺኡ ወሲኹ ጠቒሶም ሻልሻይ ዙር ኣባይ ተወከልቲ ህዝብታት ጽንሕሉ ኣገልግሎት እዋኑ ክሳብ ዘብቃሉ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ከም ህዝቡ ኣብ ማዕድ ስርሑ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊ
ገሊጹሎ ድሕሪ ወርሒ ሰነ ንሃገሩን ህዝቡን ብኸመይ ከም ዘገልግል ቀጻሊ መብርሂ ከም ዘብውን ገሊጹ እዮም ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ንመላ ህዝቢ ኣምሓራን ነበርቲ ከተማ ባህር ዳርን ንዝሃብዎ ደገፍ ምስጋና ብምቕራብ መግለጺኡ ዛዚሞም ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መረጻ ኣብ ዝካየደሉን ዕግርግርን ህውከትን ክረኣዩ ጸኒሖም እዮም ብዶክተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ኣብታ ሃገር ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ምርጫ ክካየድ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘየለ ብዙሓት ዝህብዎ ሓበሬታ የመላኽት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መስርሕ ምርጫ ተታሒዙ ግፋን ማሰርትን ክህሉ ልዕል ተኽእሎ በምህላው ኤርትራውያን ዕቱብ ጥንቃቐን ቅድመ ምድላዋት ክገብሩን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ምሁራትን ማሕበራዊ ነጠፍትን የተሓሳስቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከቡ ሕጋዊ ወረቐትን መንቀሳቐስን ዝሓዝኩም ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ልዕል ጥንቃቐ ክትገብሩ ዝተፈላለዩ ነበርቲ ከተማ ዝህብዎ ሓበሬታ የገንዘብ ንዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ሲዒቡ ኣብ ጸለምቲ ይኹን ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ መቕተልቲ ማሰርቲ ጩያን ብሓይሊ ምብራርን ብዝገደደ መልክዑ ተጠናኺሩ ቀጺሉ ለክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ኣብ ዋናው ኩነታት ተዲቡ ካብ ጽላል ሲማመት ዝተዋሃበ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝሃብዎ መደረ ሲዒቡ ኣብ ኩለን ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ሓደሽቲ ተርእዮታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ይሕብር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ፓርላማ ዘስምዕዎ ዘረባ ሲዒቡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ጸገማት ተጋዲዶም ኢሉሎ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ንዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሲዒቡ ኣብ ጸለምቲ ይኹን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መቕተልቲ ማሰርቲ ጩያን ብሓይሊ ምብራርን ብዝገደደ መልክዑ ተጠናኺሩ ቀጺሉ ለዝበለት መግለጺ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ሰልፊ ክገብሩን ገንዘባዊ ሓገዝ ክህቡን ይግደዱ ከም ዘለዉ ገሊጾም ሰልፊ ኣይወፅን ወይ ገንዘብ የብለይን ዝበለ ሰብ ድማ ሽማሽን ብምልጣፍ ናይ ምግላልን ካብ መረበቱ ናይ ምብራርን ተግባራት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ንምርዳእ ክኢሉ እዩ ብተማሳሊ ዶክተር አብይ አሕመድ ሪፈረንደም ኣመልኪቶም ኣብ ፓርላማ ዘስምዕዎ መደረ ሲዒቡ ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ ዘደንግጹ ሓደሽቲ ተርእዮታት ይፍጠሩ ኣለዉ ካብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክሰፍሩ ብምግባር ጽልእን ቅርሕንትን ዝሰብኩን ኩናት ዘጓሃሩን ተኸታተልቲ ኣኼባታትን ሰልፍታትን ይካየዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎት ማሕበር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ነዊሕ እዋን ኣብ ስደት ኮይኑ ዘሕልፎ ዘሎ ስቃይን መከራን ከያክል ሕዚ ድማ ብሓይሊ ኣባሪሮም መረበቱን ሃፍቱን ዝወረሩ ሓይልታት ዝፍጽሞ ዘሎ ተንኳሳይ ተግባራት ነቲ ህዝብና ተስፋ ዝገበረሉ ሰላማዊ ፍታሕ ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ኮይኑ ይርከብ ክብል ድማ ገንዚቦም እዞም ተርእዮታት ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ስምዒት ጎንፅን ብርሰትን ቅድሚ ምእታዎም መንግስት ፌደራል ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቱ ክምለስ መንግስታዊ ግቡእ ክዋጻእ ድማ ጸዊዖም ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናት ትቃረብ ከም ዘላ ሓደ ሓተታ ገሊጾም መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ብምኻዱ ተሃገር ዳግማይ ናብ ደማዊ ኩናት ንምእታው ትቀራረብ ከም ዘላ ኣጠንቂቖም ኣብ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ዝረአ ዘሎ ምትፍናን ኣብ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ስጋት ይነግሰሎ ነበርቲ ብሰንኪ ዝተረኣየ ወጥሪ ምግቢ ናይ ምስናቕን ኣድለይቲ ነገራት ናይ ምዕዳግን ምንቅስቓሳት የርእዩ ኣለዉ ዝበለት ሚድያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ይረአ ከም ዘሎን ዋጋ ምግብን ሸቐጣትን ብናሃር ይውስኽ ከም ዘሎን ጸብጻብ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሰራዊት ትግራይን ተኹሲ ተራእዩ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ናብ መቐለ ዝግበር በረራታት ንግዜኡ ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ከም ዝመለሶ ተፈሊጡሎ ፖለቲካዊ ምሰሓብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አባይቱ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንሕወሓት ዝነቅፍን ሃገር ንምፍራስ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ቃላት ተጠቒሞም እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናትን ዞባዊ ምትእትታዋትን ተደሚሩ ንብምልእታእ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዝገደደ ቅልውላው ከየእትዋ ተሰጊሎም እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ብስምዕ ፕሪቶርያ ዝመጽእ ሰላም ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ክብል ኣፍሊጦም بخالي حبريتا دما قدام مستر أبي أحمد بشم زبعته كذا معراب تجراي سلطن زلوا عدو كفر صحة تقريبهم نبر بريزيدنت كل تجراي مريحنا تحوحاتن بوليتيكيا جبروا أسرات فيدرال منجستين نتوم بكورنيل دمك أزودوا السلطن زلوا زبعته كذا تسمي عدوقات عدكم كفتحهم حتيتوا لهم تي بوليتيكيا زبعته كذا عدكو كفتح له قبل زتنقا يتجبروا أسرات جنرال حوحاتون سنكي سراويت يشتوا له قبل كاسيسهم أبوانا وقدات بزهبروا يتزفلت بوليتيكيا جبروا أسرات مس جازيتا ريبورتر نلو كنتات بزملكات سفيح قال محتة كايدهم أبوان قال محتة بزعبها اللو كنتات زبعتك الزوال قايد كمون بحوحات كايزو لزبلو تدراون فتاتن سفيح حساباتنا كافيلهم حوحات نوع البريتوريا قبل بو كم زي تقبلوا بمخصاص حوحات العززتون نوع البريتوريا جيزي غازيوم نخوينات كدالو داليوم تسمع سلام كتكبر ايداليون نزحل فغلة عامتات نسمع كانقفوات انيحم يمزبالة قبرو عسرات أصعيبو دما سمع بريتوريا بخلتي وغن اي تتكبرن بعبيوغن حوحات انقفاتيو فيدرال منغستون بس
ስሒቱ ኣይተዋፀን ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ምትማን ከም ዘይነበረ ዝገልጽ ኣይተገብሮ ኣስራት ሓይል ሕወሓት ድሕሪ ኩናት ዕጥቁ ከም ዘይፈትሐን ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝሓበን ድማ ኣብነት ጠቂሶም ኣስዒቡ ድማ ሓይል ሕወሓት ምስ ፋኖን ሻዕብያን ይሰርሕ ከም ዘሎም ካብ ውሽጣዊ ሓይልታት ብተወሳኺ ምስ ግዳማዊ ሓይልታት ርክብ ከም ዝፈጠረን ምስ ሱዳን ዝምድና ከም ዝፈጠረን ገሊጾም ኣይተገብሮ ኣስራት ወሲኹ ኣብ ሱዳን ኣርሚ ሰብዓ ብዝብል ዕጡቃት ይንቀሳቀሱ ምህላዎም ከም መርትዖ ናይቲ ሕወሓት ምስ ሓይልታት ሱዳን ርክብ ንምፍጣር ዝገብሩ ዘሎ ጻዕሪ ጠቂሶም ጻሕተርቲ ኩናት ካብቲ ግጭት ንምርባሕ ካብ ውሽጥን ወፃን ዝመጹ ሓይልታት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዘብርሀ እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎም ነዚ ቁጠባዊ ረብሓ ብፍትሓውን ሰላማውን ኣገባብ ዘይኮነስ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክወስዱ ዝደልዩ እዮም ከምዚ ሕዚ ዝገብርዎ ዘሎ ከምቲ ዝኣምንሉ ዘይሕጋዊ ዕድና እውን ተዋፊሮም እዮም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ካብ ወፃኢ ድማ ከም ዕሱባት ተጋደልቶም ብምሻጥ ገንዘብ ይረኽቡ ኣለዉ ክብል ንሕወሓት ይኸስስ ንውድብ ሕወሓት ሰላም ዝጸልዩ እዮም ኢሉ ዝኸሰሰ ትነብር መራርሓ ትውድብ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ጸለምቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ እቲ ጉጅለ ሰላም ከም ዘይደሊ ዘርኢ ምዃኑ እውን ከሲሶም ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ዙር ኩናት ክርኢ ከም ዘይደለን ኩናት ንምክልኻል ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎን ገሊጹሎም ብተወሳኺ ህዝብን ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ትክልልን ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ጅምሩሉ እዋን ዝደገፎም ወይ ዝስዕቦም ሰብ ከም ዘየለ ብምግንዛብ ኩናት ከም ዘይደልዩ ኣርዮም እዮም ኢሎም እቲ ፖለቲከኛ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ህልዊ ስጋት ኩናት ዘላ ብሰንኪ ጉጉይ ስልሒት ሕወሓትን ጎይቶት ኩናትን እዮም እቶም ልዕሊ ስርዓት ዝኾኑ ጎይቶት ኩናት ደገፍቲ ሕወሓት ኢና እናበሉ ዓብዪ ፀገም ፈጢሮም ኣለዉ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ሕወሓት ካብ ልቢ ዝመፅእ ቅንዕና ዘለዎ ድርድር ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ካሊእ ኣብዚ ቃል ምሕተት ኣይተገብሩ ዘለዓለ ጉዳይ ወልቃይት እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ዕጡቃት ማለት እውን ኣባላት ተከዘዘብ ኣብ ወልቃይት ምድላው ኩናት ይገብሩ ከም ዘለውን መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለውን ኣዘኻኺሮም መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ንምዕራብ ትግራይ ዝተቆፃፀሩ ዕጡቃት ኣምሓራ እውን ዕጥቆም ክፈትሕ ኣለዎ ብማል ናብ ወልቃይት ዘቕንዕ ሓያል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ሕወሓት ንወልቃይት ይቆፃፀሮ ንበል እሞ ሰላም ክህሉ ይኽእል ድዩ ብፍጹም ኣይኮነን ዋላ እውን ነቲ ከባቢ ብኩናት ክቆፃፀርዎ እንተኽኢሎም ነባሪ ሰላምን ፀጥታን ክህሉ ኣይኽእለን ጽባሕ ነገራት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ከባቢ ብኩናት ምቁፅጻር ጽባሕ ናብ ግጭት ዝግበር ዕድመ ይክብል ወሲሑ ገሊጹሎም ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ዕጡቃት ዕጥቆም ከፍትሕን ብሰላማዊ መንገዲ ተመዛበልቲ ክመልስን ፀዊዑ ኣሎ ፖለቲከኛ ኣብ ሞስኮ ኣብ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወታደራዊ ድሕነት ፈተናታት ተፈጺሞም ኣብ ሩስያ ምክትል ሓላፊ ትካል ስለያ ምዃኑ ዝዘረበሉ ሌተናል ጀነራል ቭላድሚር ኣሌክሶቭ ኣብ ጥቓ መንበር ገዝኡ ብጥይት ብምውቅዑ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰደ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዎም እቲ ጀነራል ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈጸሙ ኣብ ዘስግእ ኩነታት ምህላው እውን ተገሊጹ ኣሎ ኮሚቴ ምርመራ ሩስያ ከም ዝገለጹት መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ቮሎ ኮሎምስኮዮ ዝተባሃለ ጎደና ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መንበር ገዝኡ ምፍጻሙን እቲ ተጠርጣሪ ንግዜኡ ኣምሊጡ ከም ዘሎን ሓቢሮም ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣዲቡ መብርሂ ከም ዝተዋሃቦም ወሃቢ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ጠቂሶም እቲ ጀነራል ብኣድራጋ ጠያይት ከም ዝተወቅዐ ዘመልከተ ወሃቢ ቃል ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ይከታተሎም ምህላው እውን ኣፍሊጡሎም ጀነራል ቭላድሚር ኣሌክሲቭ ኣብ ትካል ወታደራዊ ስለያ ሩስያ ቁልፍ ቦታ ምህላውን ብፍላይ ኣብ ወጊ ዩክሬን ኣገዳሲ ግደ ከም ዝተፃወተ ይዝረበሉ እዮም ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ምስ ወጊ ዩክሬን ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝገልጽ ግን ዛጊድ ኣይተረጋገፀን ዘሎ ተኾነ ግና ፈተውቲ ዩክሬን ዝኾኑ ፈጸምቲ መጥቃዕቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ላዕሎት መኮንናት ኣዘዝ ሰራዊት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከብፅሑ እዚ ንፈለማ ግዜ ይኮነን ብኻልእ ወገን ኣብ ምብራቕ ደቡብ ሱዳን ዕጡቓት ንትካል ግብረሰናይ ከም ዘቃጸሉን ከም ዘመቱን ተገሊጾም ኣብ ምብራቓዊ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ሃገር ጆንግሌ ዝርከቡ ጉጅለ ዕጡቓት ብ5 ለካቲት ንሓደ እንግሊዛዊ ትካል ግብረሰናይ ከም ዘመቱን ከም ዘቃጸሉን ተገሊጾም እቶም ዕጡቓት ብተወሳኺ በቲ ግብረሰናይ ዝመሓደር መደበር ጥዕና ከም ዘዕነው ሴቭ ዘ ችልድረን ዝተባሃለ ትካል ግብረሰናይ ሓገዝ ህጻናት ኣፍሊጦም ኣብ ልዕሊ ትካል መጥቃዕቲ ምብፅሑ ዝስማዕ ዘሎ ኣብታ ክፍለ ሃገር ዘሎ ግጭት እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ትካል ከም ዝሓበሮ ብፍላይ ኣብቲ ማእኸል ጥዕና ዝወረደ መጥቃዕቲ ብኣማይት ንዝቑፀሩ ህጻናትን ኣባላት ስድራን ምቁራጽ መሰረታዊ ግልጋሎታት ኣስዒቡ እዮም በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካል ዝበፅሐ ጉዳት ከም ዘየለ ዝጠቐሰት ትካል ተኾነ ግን እቲ ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ረድኤት ብምቁራጽ ነቲ ቦታ ገዲፍዎ ክወፅእ ከም ዝተገደደ ኣብሪሆም እቲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሳልቫ ኪርን ናይ ነዊሕ እዋን ተነሓንሒኡ ሪክ ማቻርን ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ክረፀንሐ ግጭት እናተጋደደ መምፁ ዝተመልከተ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እቶም ተነሓናሕቲ ብቐንዱ ኣብ ክፍለ ሃገር ጆንግሌ ትኩረት ከም ዝገበሩ ኣረድዮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሉስ 3 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብውሕዱ 280,000 ሰባት ብሰንኪ እቲ ግጭት ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ
ክቡራትና ክቡራንን ቤተሰብ አፎት ሚዲያ ነሳት ዝተዋረዱ ሓፀርቲ ዋናው ዜናታት ተቕሪብና ከም ቤትና ስለተካታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ አፎት ሚዲያ ሆኖ ሰሰናይ ንምናም